Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am discuss The Heart of Darkness. Heart of Darkness is the novel written by Joseph Corner. This novel is written by 1899. हार्ट ऑफ डार्कनेस उसका डायरी के तौर पर इसने लिखा था जोसेफ कॉर्नर ने, और उसकी इनकी डेथ के बाद इसके शाया किया गया और इसे हार्ट ऑफ डार्कनेस का नाम दिया गया। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 1890 में जोसेफ कॉर्नर एक सफ़र पर जाता है और वो अपनी कहानी सेंट्रल अफ्रीका जाते हुए एक जहाज़ में बैठकर अपनी कहानी सुनाता है, और इसको नवेला कहा गया है क्योंकि ये नोवेल नहीं है, नवेला है। और इसमें मेन थीम है कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ब्रूटैलिटी, यूरोपियन पावर्स। और जोसेफ कॉर्नर को बहुत ज़्यादा शौक था कि वो स्टीम शिप का कैप्टन बने। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें मार्लो है और कर्ट्स। और ये देखता है कि एक जहाज़ जिसका नाम जो समुंदर में खड़ा है, इसका समुंदर का नाम थीम्स रिवर लंदन में है, वहाँ पे खड़ा है वो और हवा चलने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो अपने मंजिल तक पहुँच सके। स्टीम शिप कैप्टन बनने के लिए ये अपनी आंट जो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है उसके साथ बात करके, जिनका आयरवी यानी हाथी के सींगों का कारोबार होता है, वो एक बर्लिन कंपनी चला रही होती हैं, और वो एक सीफेयरिंग एंड एक्सप्लोजर डिपार्टमेंट से बात करके इसे स्टीम शिप कैप्टन बनवा देती हैं। और वो इसे इंटरव्यू और मेडिकल के बाद कोंको रिवर की तरफ भेज देते हैं, जहाँ से इसने ज्वाइनिंग करनी होती है। वहाँ पर इसे पहुंचकर पता चलता है कि इसका जहाज़ ख़राब है और कुछ दिन नहीं बल्कि 3 माह लगेंगे और उसके बाद इसका शिप ठीक होगा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। और ये वहाँ पर पहुंचकर फ्रेंच वर्शिप जो वहाँ कोलोनाइज़र थे, यूरोपियन थे, वो वहाँ फ्रेंच लोगों के साथ जो आए हुए थे, वहाँ नेटिव जो अफ्रीकन थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। उन्होंने अपने खुदा और मज़हब के नाम पर जुल्म करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। ये सबसे पहले अपनी कंपनी के जिसमें ये मुलाजमत इसने इख्तियार की है एज ए कैप्टन, उसके पहले आउटर स्टेशन में पहुंचता है। आउटर स्टेशन में इसे चीफ अकाउंटेंट से मुलाकात होती है जो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होता है, और ये यहाँ पर 10 दिन क़याम करता है। और उसके बाद ये सेंट्रल स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। सेंट्रल स्टेशन में इसकी मुलाकात जनरल मैनेजर से होती है। जनरल मैनेजर बहुत ज़्यादा लालची इंसान होता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जो भी वो कर सकता है। और ये उसकी बातें सुनता है कि और कुछ कर्फ जो मेन कैरेक्टर है इसका उसके बारे में पूछता है, बताता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनका एम्प्लॉई है जो इन्हें रन कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा इनके कामों की वजह से बीमार होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की करता है और बहुत ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होता है। और ये ब्रिंक्समैन और जनरल मैनेजर की बातें सुनता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो हमारे रास्ते का कांटा है, कि हमारे रास्ते की दीवार बना हुआ है कि अगर वो निकल जाए तो हम और ज़्यादा कामयाब हो सकें। और यहाँ पर ये बहुत कुछ दिन क़याम करते हैं और उनका जहाज़ ठीक हो जाता है। फिर ये सफ़र अपना शुरू करते हैं फाइनल स्टेशन की तरफ। फाइनल स्टेशन की तरफ जब सफ़र इनका स्टार्ट होता है तो रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। ड्रम बजने की आवाज़ आती है, अब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, लेकिन इन्हें कोई नज़र नहीं आता। किस तरह? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि इसका फाइनल जो स्टेशन होता है वो घने जंगल में होता है, बहुत ज़्यादा जंगल में। बाकी जो स्टेशन है वो भी थोड़े जंगल में थे लेकिन वो कम था। अब हम इनर जंगल, जो जंगल बहुत ज़्यादा जहाँ पर होता है, मरकज़ होता है, वहाँ पर ये
سفر کر رہے تھے، یہ فائنل اسٹیشن ہوتا ہے، اور یہاں وہ دیکھتا ہے کٹف کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ باتیں اس کے بارے میں سنتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا امپلائی ہے، بہت زیادہ اچھا، کیونکہ وہ سارے جنرل مینیجر جتنے بھی ہوتے ہیں سب اسے حسد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اپنی کمپنی کو بہت زیادہ عروج پہ لے کے جاتا ہے وہ۔ اور ابھی یہ جا ہی رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک کیبن ان کو دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ وہ ان کے لیے فری لکڑی آفر کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے، اور یہ اپنے جہاز میں لکڑیاں بھر لیتے ہیں تاکہ انہیں آگ جلانے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد یہ تھوڑا سفر اور آگے کرتے ہیں اور فائنل اسٹیشن کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کے جہاز پر حملہ ہو جاتا ہے۔ حملے کے نتیجے میں جو جہاز چلا رہا ہوتا ہے ہیلم مین، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کیپٹن جو ہوتا ہے ایز اے کیپٹن یہ معلوف کو جہاز سے سمندر میں پھینک دیتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اگر جو نیٹو کیمپ آ جاتا ہے، یہ پھر ڈسکس کرتے ہیں، ہیلم مین سفر کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتا ہے یہ کہ سب کمپنی کے لوگ اور اس کی کٹف کی مسٹریف اسے لے کر آتے ہیں باہر، اور اس کے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر سارے جانوروں کے لٹکائے ہوتے ہیں۔ نیٹو جو پیپل ہیں اور اس کی مسٹریف کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں کلیش ہوتا ہے، اور کٹف انہیں سمجھا کر جنگل میں واپس بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ تیاری کرتے ہیں واپس جانے کے لیے۔ جب وہ جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں تو رات کے وقت کٹف وہاں سے نکل کر ایک نیٹو کیمپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور مارلو اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو سمجھا بجھا کے واپس لے آتا ہے۔ اور جو رشین ٹریڈر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک علیحدہ شپ میں بیٹھ کر جنگل میں گہرے جنگل میں چلا جاتا ہے، اور مارلو اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے، اور اس کے سفر کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے جو آخری لفظ ہوتے ہیں دا ہورر، اور مارلو پر اعتماد کی وجہ سے اسے وہ کچھ کاغذات اور اپنی چیزیں دے کے جاتا ہے۔ مارلو کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے اور اپنی آنٹ کی تیمارداری کرتا ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ان کو کٹف کی چیزیں جو ان سے ریلیٹڈ تھی ان کو واپس کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک دوست ہوتی ہے، فرینڈ، وہ اس سے ملاقات کر کے بہت زیادہ اسے انٹلیکچوئل سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور بہت زیادہ ورکنگ پرسن ہے، کٹف کو سمجھتی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کہا، اور وہ مارلو اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کہتا راہور، اسے یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا نام لے رہا تھا کہ جب اس کی سانسیں ختم ہو رہی تھی۔ تھینک یو۔